जे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐसा जे गुंबद वाले मैं कबर अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा मैं कबर अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को है नूरे खुदा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। उपस्थित सकल श्रोता मंडली आमार गुरुजन और स्नेह छोट छोट भाई बोनेरा আমার সমবয়স্ক বন্ধুরা সবাইকে জানাই প্রেম প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। তো আমি এমডি আরমান ও আমার সাথে এসেছে আমার তিন সাথী এমডি সাহিল ও এমডি ইসমাইল ও এমডি ইব্রাহিম এবং আমার উস্তাদজি এখানে এসেছেন কবি মুজিবুল আলম, তিনিও এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তা আমরা সকলে কিছু নিত্য নতুন কালাম পরিবেশন করব, যেমন নাত হামদে বাড়ি তালা মান কাবাত পরিবেশন করব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু তার আগে সর্বপ্রথমে আপনাদের সম্মুখে একটি ডুয়েট কালাম পরিবেশন করব।